মেটার ngakai TBSC ইয়াকে CBSE অথবা বিভিন্ন বোর্ড सिनी स्टेट बा इंडिया कबांमा स्टेट्स दङ नि बिसिंगा कबांमा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन माने खलायजागौ इनके और कादो जों सालायमानि बा बुजिलायनानि अबखे इन रिसेंट जे द इकोनॉमिक टाइम्स अकेशन न्यूज पेपर जेमन टाइम्स ऑफ इंडिया बा द इंडिया टाइम्स नि रक कैसा न्यूज पेपर करी देबा एमहाय सेम द इकोनॉमिक टाइम्स नै कैसा सार्वे खायजा सार्वे ओ ताबो कबांमा बोर्ड्स दंनि बिसिंगो सेकेंडरी बोर्ड्स दंनि बिसिंगो सारा भारत बर्षो कबांमा अमाहाय बोर्ड्स दंनि बिसिंगो माने त्रिपुरानि जे क्वेश्चन पैटर्न एबा क्वेश्चन नि जे लेवल बो स्टेज दं अंके कुनु समय अबाहाय कबांमा कंपैरिजन अंगो क्या बा CBSE द हार्ट ngui क्वेश्चन खाई ना TBSC ना अन्यान्य बोर्ड बबो सबसे कलाइकुक अथवा बबो सबसे कठिन कुक अबाहाय बो बोर्ड नि क्वेश्चन रक खलाइजागै दं अब स्टूडेंट्स रक जराव संगो अथवा टीचर्स दंनि कैसे कन्फ्यूजन समय तंगै थांगो बाक्सा बाक्सा टीचर जनरली अबाहाय विभिन्न चर्चा रक खाइजाय आंके गाबन बगै आं तिनि अककनो किसिसा सानाम संगनि अजगा द इकोनॉमिक टाइम्स अ जे सार्वे ओ रिसेंट जेटा नाकि टिखलाय माने ताबुक सिनी TBSC माने त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सारा इंडिया नि जतो स्टेट नि बिसिंगो सबसे हार्डेस्ट याखाबा निनि क्वेश्चन पेपर जेटा सरांजामानि हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ हार्ड क्वेश्चन सेटिंग खाइजाकमानि आबंका 66.6% माने बो इंडिया नि जतो बोर्ड दंमनि बिसिंगो सेकेंडरी बोर्ड दंमनि बिसिंगो आबोनि बिसिंगो माने सबसे कुचुगो हम आबंका हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ हार्ड क्वेश्चन पेपर माने क्वेश्चन पेपर सेटिंग खाइतिनि जतोनि कुचुगो अबाहाय कठिन क्वेश्चन अब सेटिंग खाइजागो आबंका 66.60% माने क्वेश्चन पेपर हार्ड खाई स्रामजागो माने कक माने बो इंडिया नि टॉप टंगो इनका ताबो कबनो कैसा प्रश्न अंखा बाक्सा रक हंगांखाय CBSE नो कहाम TBSC नि साइ हनि रक बाक्सा हलायो अंका ताबो TBSC तंखांखाय बा सिनि स्टूडेंट्स नि बागै हामियांगै मानो हनि माने अब गार्जियन्स दंनि बो कैसा कन्फ्यूजन दंगो CBSE तंखांखाय जतना पास ngै मानो TBSC तंखांखाय माने फेल संख्या बाङै थांगो अबाहाय रक माने कबांमा बरक दंनि बिसिंगो डाउट दं मानि अबनो आं किसे क्लियर खायनामु संबानि अब ताबुक रमाय जे ताबुनि जेटा सार्वे द इकोनॉमिक टाइम्स अब तो ब सार्वे खायका एवं सार्वे अनुसार अंगाय माने सबसे टफेस्ट याके हार्डेस्ट क्वेश्चन इन प्रपोर्शनता तैरि खायना TBSC और त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड अबनि परे निनि अबखा तंगो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन अब सिनी आरा तंगमा हाया जेवन TBSC मा हाया बंगरके MS BS HSE निरुता महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बरके सेकंड पोजीशन तंगो टफेस्ट अबाहाय याके हार्डेस्ट क्वेश्चन इन प्रपोर्शन श्रामतिनि इनके बरक एक समय टॉप तंगनि हायबानो ताबु खंगाय सिनी त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नो टॉप क्वेश्चंस राइनो श्रामनाय बिसिंगो सारा इंडिया नि हनै बिनि सार्वे ओ मानजाखा तारमाने आबो एकदिगि इनके सिनी गर्वनि बुट गर्व फील खायनानि पेपर दंगो गर्व बुट जों खायमानो एंड अनदर दि इनके सिनी स्टूडेंट्स रक अमहाय टफेस्ट क्वेश्चन खायतिनि बा हार्डेस्ट क्वेश्चन तैरि खायतिनि बाक्सा स्टूडेंट्स रक जनरली माने किछु संख्यक फेल ngै थांगो ताकलाय बद सिनि और त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि जेतो स्टूडेंट्स दंनाय रक नि माध्यमिक थुक 12 थुक बा माध्यमिक रक सिनि जनरल के मोर देन 80% नो पास संख्या 86% दंगो गाय गाहाम नो आर जे बाकी तंग्रं माने 14% पास जों माले आंका बरक जेहेतु हार्ड क्वेश्चन रामतिनि किसिता बंनि लेक तंगन बगै बरक माले आंगै मानो अमहाय
engka aboni pone third position tongo India ni GBSE mane no Goa Board of Secondary Education borok hingke 44.66% abo haike tough questions ramjago and Maharashtra ni especially abo angka salaglia abo angka 53.37% ba 57% and then abon pore tongo number 4 position abo ke Chhattisgarh mane CGBSE Chhattisgarh Board of Secondary Education 44.44% and then 5 number position tongo abongka West Bengal Board of Secondary Education 33.33% hingke abo 33.33% nengka mane no abo generally mane normal asajara tui chapakya tai baki rok no aro kono ang alochona khaiye thangya ba khaiyo lab korikha hingka tabu কক্ষে অবশ্যই প্রশ্ন আর কাছাই দংখা যে হার্ডেস্ট কোয়েশ্চন একেবারে টাফেস্ট কোয়েশ্চন সামজাক মানে বিসিঙ্গ তাবুক সিবিএসই এন্ড টিবিএসই অবনি কম্পারিজন খাইনি থাঙ্গাঙ্কে বরকে ব পজিশনে দং অথবা বং কোয়েশ্চন প্যাটার্ন টামো এবং টাঙ্গই বরক রক সিবিএসই কে সাও একেবারে টিবিএসই কে जों পড়িয়া অবহাইকে মানে বরক রংনি বিসিঙ্গ গোबांमा কনফিউশন দং মানে গার্জেন সংনি বিসিঙ্গ দङ ini akaba students ni bisingo tongo kokno clear khanyam sungo abongka hai tabuk rong je question pattern report depend khayo tabuk CBSE Central Board of Secondary Education ini akaba Tripura Board of Secondary Education obono ang amne question ni jeta pattern toiring mane obono kisisa mane clearation khainai tabuk rong je TBSE to sakai rokha ba ini the Economic Times or kokno saine rokha je India ni se top tongo Tripura Board of Secondary Education je question paper asal top tongo hingga tabuk CBSE wobo mane kabangma students taklai bisio phelengkha and TBSE to khub kom sangok se engo example ta hingga asal kothin questions ramane bisingpor borok pass engkha hingga tamkhe borok ki man klaikha ar kaisa proshno ngi thanga ta mane borok tabuk okokno sao hingga abono ang tabuk abok ta kisisa no mane akokno sabai sannangnai aboke hai taurone ramoyadi CBSE এবং TBSE ni jeta questions ramjagni bisingo CBSE ni jeta question pattern rok Secondary Board of Education ba ni higher secondary mane ni secondary this means ni madhyamik ni yake higher secondary class 12 ni o je duita khetre na boni question pattern actually hingka naje thangke boni question ke conceptual lengo hingkai sini TBSE ni ke specially factual lengo বিশেষ খাই যত কোয়েশ্চন ro factual নঙ্গো বেশিরভাগ tabuk actually hingke sini conceptual and factual ni অর্থতা অবনো जों tabuk বুঝিনা নাং দংজাওখा tabuk rong jadi অবনো जों বুঝিনানি hingka hai example ni মাধ্যমে আমরা বুঝুকনাই যেমন conceptual ni মানে question paper tabuk CBSE o jeta sapok jakmani madhyamik ningthung 12 ningthung abongke tabuk rong jadi sini je kono specialist sini aboto nini NCERT book no follow khayo CBSE and TBSE tabuk mane duita board no nini NCERT book no follow khayo nga tabuk NCERT boyo joto obotong mani nini questions toiri mani ajaga nini chapter wise je exercise tong mani enka ajaga chapter wise exercise bo mathematics tingthung science tingthung ba onnano subjects joto tong mani ajaga joto chapter ni okologo je exercise tong mani abono to ponya nango tai textbook ni textbook mane taburo mani English tingthung ba science tingthung textbook ni joto chapter no a textbook no hamke porina khangkai মোটামুটি যে কোনো স্টুডেন্টস no মানে 70 to 80% মানেই মানো মানে শুধু টেক্সটবুক এন্ড এক্সারসাইজ না পরিমা সিমবাইনো আনকে তবে খে আর কাছে প্রশ্ন ngui বাসাও মানে কিসিসা কনফিউশন দঙ্গো স্টুডেন্টস দংনি অথবা যারা টিচার্স এখন ফরেং তংলাই রংনি আ জায়গাও তাবুক রমুনা দে কাছে কোশ্চেন পেপার তৈরিং থিনি ব সেকেন্ডারি नि ফাংথং মিনস মাধ্যমিক ফাংথং 12 ফাংথং যত চ্যাপ্টার তং তংমানি o jabok CBSE ni question pattern toiring puru apuru conceptual oboni orthono obahai taburo mujadi example je kono mathematics ani question toiring kha ebong a question actually nini exercise o obahai question
kabang mana tongo je question naki sing a exercise ni khaibe kya haipano khaibone pore phano nang a question nini exam o thangai nini question paper o abo exercise no phainai obahai hanai nang mane boi asata actually ki abo bupting thang conceptual mane no exercise jotota mane nini question romani a question nang khaibone pore hoi abo hai phaiabo ngui mano ta kisisa no nini number rok phano change khairi mano ngya khaba obahai figure change ngi thango engke no to awa exercise je tongmani aba agine already ripaikha mane a talo phainai hinai engke same obahai question hubahu question nang maya ngi thangmanta engke hubahu question ng maya obonor santama similar question phairi sinaita same omahai ke mane solai phairi sinai tabkhe abo nang same thangai mani ya o chapter ni hoite engke abono no conceptual মানে नों ओ धारणा जेसानकि नों फोरोंगिरि माने एक्सरसाइज नों आबो टोटली क्लियर दांखा अंगिया अ कन्सेप्ट न सुदो आबो सुदो मैथमेटिक्स नि कगिया अन्नानो सब्जेक्ट पानखा साइंस पानन खाता इया खाबा सोशल साइंस पाननखा एंका अबा हाइके शॉर्ट क्वेश्चन नि क्षेत्र सिमिसे ननो कयेकटा आबा हाइ चैप्टर रंनि अंगि थांगो किंतु अबा हाइ ब्रॉड क्वेश्चन द फाइफुरुंगे सोशल साइंस अ फानो आबो किसिजा कन्सेप्चुअल टाइप खाइखियो बरक जेरानाकि निनि एक्सरसाइज आ कक बा nini a question nang maya bungmano a chapter ro tobeke abo bai related of question bo sramai renai inka abo no conceptual inka tobeke abo no ase kothin question sramya bo easy khen no question khai renai haya pano no khuba hu nang ajagani maya bo ngui mano inka abo conceptual ng khata inka tabuk ro munya di nini factual ni mani ke tabuk tamungka tabuk TBSC বা ত্রিপুরা बोर्ड অফ सेकेंडरी एजुकेशन नि क्षेत्रे फैक्चुअल हनि सामजाक माने के ताबुक रमुजा दि जों NCERT book no joto chapter tong joto खाइपे बेख्या खाइमानि परे फानो आ जगानि सबसे डिफिकाल्टेस्ट क्वेश्चन कोनो कासा चैप्टर नि अथवा मीडियम साइज नि अमाहाय डिफिकाल्ट क्वेश्चन बर तंग बा बबो अबाहायके न जे कठिन क्वेश्चन न रुतुगुइ न माने TBSC नि हंकाय त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि जेटा क्वेश्चन पेपर अमाके सापक जाक दं हंका अबके फैक्चुअल माने सय अब अमतिनो गुबुइनो हायापनो आबोनि बिसिङो सिनि जत चैप्टर तंग माने आ चैप्टर नि बिसिङो हय आ जागा तंगो आ क्वेश्चन हायपनो सबसे कठिन क्वेश्चन रुतुगुइ जागो हंका आबोनो ना फैक्चुअल हंका आमो ताबुक माने डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज नि बेपार तंगoi थांगाता हंका ताबुक रो मुझे आं कन्सेप्चुअल पढिदा आनि बगै चा ना फैक्चुअल न पढिगै चा दुइटानो एकटा कक ngै थांगा हंका ताबुक जदि नों कन्सेप्चुअल न नों पढिखांगाबा निनि इन फ्यूचर जे कोनो कन्सेप्ट नों क्लियर ngै थांके आबो हय नों पगै थाङैबो आ कन्सेप्ट क्लियर ngै थांके जेसके पर नों अन्नो अमाहाय कोनो चैप्टर न पढिया थांपुरो अबाहायके नों सब समय प्रेक्टिस तंगन बगै नों डाक्टी जे कोनो अबाहाय चैप्टर न बुजिनाने बगै बा बुजिवै पगै थांगनि परे फन नों आबनो कन्सेप्ट क्लियर के क्वेश्चन आंसर खाइमानो आबखनि एडवांटेज ngै थांगाता किंतु डिसएडवांटेज किसे तंगाबो कटामो फैक्चुअल न नों कठिन दंनो जों यूज खालिया अथवा आगि कठिन न जों कामके नायबो जागिया उमने बगै अमहाय कठिन क्वेश्चन टफ क्वेश्चन न रजाक पुरके नों आबनो क्लियर खायै रैमालिया डाउट क्लियर अंगियां थांगाता एंका आजका हंकाय आजका माने एक दिग हिंके निनि दुइ दिगिन नि एडवांटेज बो तंगनाय डिसएडवांटेज बो तंगनाय जारा अबहाय मेरिट स्टूडेंट्स टैलेंट स्टूडेंट हिंके कन्सेप्चुअल नबो सोंना नांगै तंखांके बो सोंङै खि मानो एंड निनि फैक्चुअल ने बो जेसेपना हार्ड क्वेश्चन दं आबनो बो सोंङै मानो हिंके अबहाय माने दुइटा फैक्ट ngै तंखा ताबुक सिनि स्टूडेंट रो प्राय नो ताकलाय बिसिओ गोबां स्टूडेंट्स दं प्राय न माने मिनि फेलिंग माइखा बा अनसक्सेस इंखा निनि मैट्रिक रो के बा कंपार्टमेंट इंखा क्लास 12 बंथुं के बा कंपार्टमेंट बेसिरबाग मान बाइखा माइके एकटा सब्जेक्ट दुइटा सह के बा फेलिंग थांका इंको जगह सिनि CBSE एंड TBSC आगिओ जेटा पैटर्न तंगमनि CBSE तो सेम न तंखो अबहायगेन कल खलाय तंग क्वेश्चन दो एंड CBSE नि दास न फट खायै निनि TBSC हयते कन्वर्ट ngै थांमनि परे जारे विद्या ज्योति रो हय अ कन्सेप्शन न बड़ बुजिया कन्सेप्चुअल जेटा क्वेश्चन तैरि माने बुजिलिया अंगमनि बगै तिनि माने मैक्सिमम अबहाय स्टूडेंट्स ऑफ किसा बरक माने निनि अकृत्य कार्य अंगमनि याकेबा अनसक्सेस अंगमनि अबहायके गोबांमा
students rok no mane complementary subject ko aba he kasai thangmani ta class 12 or tongo science tongo even arts pa nangthong niya class 10 to kamang mo tongo ama ke borok hamia angmani nga tabuk joto students rok o kokno buji khangke to mane students ni bisingo jara motamoti idea tongnai ke to bodakti dakti khino o case no মানে স্টাডি খাই ব ডাক্তি ডাক্তি যে কোনো করক ন মুইdo খাই ব সই মানো কিন্তু তাবক নাংকুক মানে কে সিনি টিচার্স রক অন্য টিচার্স যে কোনো স্কুলের টিচার মানে কনসেপচুয়াল যেটা জিনিসটা আং তাওক যে কোনো কোয়েশ্চেন না কে অ কোয়েশ্চেন ন আং ক্লিয়ার খাই বুঝুঙানি পরে অবনো ফাইনাই অথবা অবনো উংনাই অপিয়া হয় আং অবনো অমহাকে কোয়েশ্চেন কাইসা সামই রেখা সেম অমহাকে সিমিলার কোয়েশ্চেন তৈরি খাই নং অব মাদা মান নি rei phungna nangnai ta enka abong ka teachers ni kaisa responsibility ngi thango teachers ok ob haike practice sob সময় khlaiman tongkhang kai mane student songa pass khlairen bagai kalai sangai thangnai okay so obo no kaisa mane message and sini bagai joto students ni bagai nini TBSC porjang tu CBSC porjang tu happen TBSC ni bagai sini kaisa proud feeling jangnai o hai kok se ngau bagai ang tini kokno tini norokno mane khana mane actually ge o jaga mane sini bagai bo kaisa mane state ni sara students singtung teachers singtung mane sara state ni bagai no sini pura department ki department education department and sara government ni bagai tripura ni joto public ni bagai bo sini sara india no sini গর্ববোধ ni ব্যাপার o oba haike sing opposition tongon bagai asingno hambai jatono no